नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 20 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा सोमवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमती प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु बंधुगण। यही भिडियो आम जाना आज पर्वपर्वाणी तिथि नक्षत्र जोगो। आज पर्व हूँ श्यामा काली पूजा, दीपावली, पया श्राद्ध, गृहे और समस्त मंदिर रे दीपदान, अमावास्यार निशा पालन एवं नरक चतुर्दशी स्नान। आज तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 19 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा द्विपहर 1:51 रविवार ठारू 20 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा संध्या 3:45 सोमवार पर्यंत। आज नक्षत्र हस्ता नक्षत्र 19 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा संध्या 5:39 रविवार ठारू 20 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 8:16 सोमवार पर्यंत। आज जोगो वैद्युति जोगो 20 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 2:04 सोमवार ठारू 21 तारिख अक्टोबर मास 2025 मसीहा राति 2:34 मंगलवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाल 5:47। आज सूर्यास्त संध्या 5:15। तो बंधुगण एवं जाणीनवा 12टी राशि राशिफल विषय। सर्वप्रथम जाणीनवा मेष राशि। कर्म क्षेत्र में बहु प्रीतिकृत खबरटी आज अपराह्ने पाइपारती। ऑफिस काम केतेक दिगरु चापर सम्मुखीन हेबार सूचना रही। कौनसी आत्मीय व्यक्ति ठारू यथेष्ट वाचनिक सहायता पाइबे। गत कार्यर योजना मुताबक काम लगी पड़तु। अवश्य सम्मान और लाभ पदमर्यादा वृद्धि घटिब। हेबे जाणीनवा वृष राशि। कर्म क्षेत्र में परोक्ष शत्रुता जोगु विचलित बोध करिवे। वाणिज्य व्यवसाय और परिवहन क्षेत्र में समस्या समाधान हेब। बाहरे अधिकांश समय कटाइबा कारणरू सामयिक निसंगता बोध करिपारंती। कला साहित्य क्रीड़ा संगीत क्षेत्र में उच्च फल प्राप्ति होई पारे। हेबे जाणीनवा मिथुन राशि। सहकर्मी मानक असहयोग हेतु केतेक समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो। साधारण कथारे खल लोक मानक द्वारा कलह घेरे आक्रांत होई पारंती। दीर्घ दिनरू अटकी रहिथिबा कार्यगुड़िक त्वरान्वित हेब। जमीजमा निर्माण कल कारखाना क्षेत्र में समस्या लगी रहिबो। हेबे जाणीनवा कर्कट राशि। बंधुक कथारे प्रभावित होई कौनसी भूल काम करिपारंती। सामाजिक क्षेत्र में लोक संपर्क बढ़िबो। पारिवारिक कलह कारणरू सायाने टेंशन बढ़ीजिबो। बंधु मानक सह अधिकांश समय आलाप आलोचना रे कटाइबे। पुराणा रोग रे पीड़ा असह्य हेबो। हेबे जाणीनवा सिंह राशि। कार्य व्यस्तता जोगु परिवार केतेक अत्यावश्यक काम को पूर्णांग करि पारिबे नहीं। निर्माण कला साहित्य लेखापढ़ा प्रवृत्ति क्षेत्र में धीरे सुस्थे गति करिवे। फ्लोटिंग कारोबार एजेंसी सांबादिकतारे आशाजनक फल पाइबे। इच्छा विरोध रे कौनसी काम करी अनुताप करिबाकु पड़ी पारे। हेबे जाणीनवा कन्या राशि। स्वास्थ्य समस्या नियंत्रणाधीन रहिबा जोगु सामयिक आश्वस्ति लाभ करिवे।
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ କାମଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଯାଇପାରେ। ପାଇବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭ୍ରମଣ ହେତୁକ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। କୌଣସି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିଚାର ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭୁଲ କରିବେ। ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭ୍ରାତୃବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାମଟି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବାରୁ ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ମାଳିମକଦ୍ଦମା, ସଭା ସମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଟିକିଏ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଭାବୁଥିବା କାମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପାରିବାରିକ ତିକ୍ତତାର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଓ ହାତକୁ ନେଇଥିବା କାମ ହାସଲରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ସହଜ ହେବ। ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦର ଆପୋଷ ସମାଧାନ ଘଟିବ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ପରିବାରରେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପରିହାସଯୁକ୍ତ କଥା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସଞ୍ଚତ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ମିତ୍ରମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଖିଲାପ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିବ। ପରିବାରର ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଭ୍ରମଣ, ରାଜନୀତି, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଭଲ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।